एक होटल वाले के ड्राइवर दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। उसकी टांगें टूट गईं तो वो बेचारा बिस्तर पर लग गया। फिर इस ड्राइवर की बीवी इस होटल वाले के पास जाकर बच्चों के लिए रोटियां और सालन वगैरह लाया करती थी। जब काफ़ी दिन गुजर गए तो एक दिन होटल वाले ने इस औरत से कहा कि तेरा शोहर तो अब बिस्तर पर लग गया है, वो कमा भी नहीं सकता। अगर तुम मेरे साथ होटल में 1 घंटा गुजार लो तो मैं तुझे अच्छी खासी रकम दूंगा, जिससे तेरे बच्चों की फीस भी अदा हो जाएगी और तेरा राशन भी आ जाएगा। और वैसे भी तेरे शोहर को कौन सा पता लगेगा। तुम कह देना कि होटल में रश बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से देर हो गई। ये औरत सोच में पड़ गई कि मेरा शोहर इसको अपना भाई समझता है, लेकिन खैर वो मान गई और बोली, मेरी एक शर्त है कि ये वाकया इंतहाई दिलखराश और सबक आमोज है। काइंडली इस वाक़ये से मुस्तफ़ीद होने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक सेठ रफ़ीक मोहम्मद एक बहुत बड़े होटल के मालिक थे। इनका कारोबार 4 मुख्तलिफ शहरों में फैला हुआ था। इसकी एक आदत थी कि हर साल अपने खर्चे पर 50 जोड़ों की शादियां करते, वो भी इज्तमाही, और हर साल एक शख्स को उम्रे के लिए भेजते। एक दिन सेठ साहब अपने घर में बैठे थे कि इसकी बड़ी बेटी आमना रोती हुई आई और अपने वालिद के पैरों में गिर गई। अब्बा जान, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका नाम इज़्ज़त सब मिट्टी में मिलाने वाली थी। मैं आपकी मुजरिम हूँ। आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहें मुझे मंजूर है। सेठ ने अपनी बेटी को पैरों से उठाकर अपने बराबर बिठाया, इसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा और कहने लगे, बेटी, मैं आपका बाप हूँ। एक शफीक बाप से जुल्म की उम्मीद मत रखना। बताओ क्या मामला पेश आया है। बेटी कहने लगी, अब्बा जान, आपने मुझे नसीहत की थी कि कोई बात भी मुझसे मत छुपाना, अपनी ज़िंदगी के अहम लम्हात और फैसले मुझसे शेयर करना, मगर मैंने एक बात आपसे छुपाई रखी। यूनिवर्सिटी की तलीम के दौरान मेरी अपनी सहेली के भाई के साथ जान पहचान हुई और आस्ता आस्ता दोस्ती हो गई। लड़का बज़ाहिर बहुत सुलझा हुआ और शरीफ नज़र आता था, इसलिए मैं इसे पसंद करने लगी। मैंने अपनी पसंद का जिक्र अपनी माँ से किया तो इसने मुझे बताया कि ऐसा मुमकिन नहीं, तुम्हारी मंगनी तुम्हारे चचा ज़ाद से बचपन में तय हो गई है और इस बात के बारे में अपने बाप से बात मत करना। मैं ज़हाद को खोना नहीं चाहती थी। ज़हाद ने भी कह दिया कि बाकर शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि क्या करूं। कभी अपने बारे में सोचती तो कभी आपके बारे में। मैं ज़हाद ना मिला तो शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। अगर भाग जाती तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाती। क्या करूं। आखिरकार मैंने खुद गर्जी दिखाई और घर से भागने का फैसला किया। मैं घर से भाग रही थी। ज़ाहद बाहर गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहा था कि मेरी सहेली का फ़ोन आया। कहने लगी, आमना, तुम इस वक्त कहाँ हो। मैंने इसे बताया कि घर में हूँ। कहने लगी, शुक्र है तुम अपने घर में मौजूद हो। मेरे भाई से बच के रहना। रात को वो अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर बातें कर रहा था। मैं कमरे के पास से गुजरी तो खिड़की से कान लगाकर इनकी सारी बातें सुनी। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि आमना को उस घर से सीधा होटल में ले आऊँगा, तुम मेरा वहाँ इंतज़ार करना। वो तुम्हारी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। वो मेरा भाई मगर इखलाक के लिहाज से अच्छा नहीं। काश मुझे पहले तुम्हारी और ज़ाहद की दोस्ती के बारे में पता चल जाता, मगर तुमने मुझे कुछ ना बताया और सब छुपाए रखा और इससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब जबकि मुझे मालूम हुआ तो मैं तुझे वार्न कर रही हूँ कि इससे बच के रहना। वो घर बसाना ही नहीं चाहता। तुमसे पहले भी वो कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं ऐसा गुनाह करने जा रही थी जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देनी थी। बाबा, मैं मानती हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं, मगर फिर भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं माफ़ी की तलबगार हूँ। सेठ की आंखों में आंसू थे और अपनी बेटी के आंसू साफ करते हुए कहा, बेटी, क्या तुझे मालूम है इसकी बहन ने तुझे वक़्त पर कॉल क्यों की। क्या तुम जानती हो तुम इस शैतान के नापाक इरादे से कैसे बच गई। आमना ने बाप की तरफ देखा और कहा, नहीं बाबा,
میں نہیں جانتی۔ شیر نے کہا، بیٹی، اس دنیا میں ہم سب ایک آزمائش میں ہیں۔ کوئی شخص اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی پوری طرح ناکام ہو کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیتا ہے۔ تیرا یہ باپ جو کئی ہوٹلوں کا مالک ہے، گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے، میں شروع سے ایسا نہیں تھا۔ تیرا باپ ایک غریب شخص تھا جو تندور پر روٹیاں لگا کر فروخت کرتا تھا۔ سارا دن محنت کے بعد 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے ایک نوجوان عورت میرے تندور پر روٹیاں لینی آتی تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی اور جب رش کم پڑ جاتا تب روٹیاں لینے کے لیے آگے آتی۔ اس وقت میں جوان تھا، طاقتور تھا، دن میں 18 گھنٹے کام کر سکتا تھا۔ وہ عورت جب مجھ سے روٹیاں لیتی تو میں اس کے ہاتھوں کو دیکھتا۔ گناہ کا آغاز ہی آنکھ سے ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی آنکھوں کو محفوظ کر لے تو آنے والے طوفان سے بچ جاتا ہے، مگر میں آنکھ کا گناہ کر چکا تھا۔ عورت چادر میں لپٹی ہوتی مگر میں اسے دیکھنے کی کوشش کرتا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہ شاید وہ بھی آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھے، مگر اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر میری طرف نہ دیکھا۔ میں دن رات اس عورت کے متعلق سوچنے لگا۔ اسی سوچ میں ساری ساری رات جاگتا رہا کہ وہ اکیلی ہوگی، تبھی تو وہ خود روٹیاں لینے آتی ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی مرد یہ کام کرتا۔ یہ عورت کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ بس اسی خیالوں میں ساری رات گزر جاتی تھی۔ شیطان میرے سر پر سوار تھا، میں مکمل طور پر بھٹک چکا تھا۔ ایک دن میرے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ جب وہ روٹیاں لینے آئی تو میں نے ایک اخبار کے ٹکڑے میں روٹیاں لپیٹ کر دی اور اخبار کے کونے میں ایک تحریر لکھی کہ میں آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں، مگر آپ کے کام بھی آنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو پورا 1 مہینہ مجھ سے مفت روٹیاں لے سکتی ہو، بدلے میں صرف ایک رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر سوچو تو یہ سودا اتنا مہنگا نہیں۔ دوسرے دن وہ عورت روٹیاں لینے آئی تو اس نے ایک خط مجھے پکڑا دیا۔ جب میں نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، مجھے آپ کی یہ آفر قبول ہے، مگر میں اپنا آپ تم پر ظاہر نہیں کروں گی، میں اپنا چہرہ تجھے نہیں دکھاؤں گی۔ خاتون مجھ سے بغیر قیمت کے روٹیاں لیتی رہی۔ جیسے جیسے دن گزرتے رہے میں دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا کہ میرے دل کی مراد پوری ہونے والی ہے۔ میں روز نئے کپڑے پہنتا، خوشبو لگاتا۔ میرا دل و دماغ بھی عجیب غفلت کا شکار تھا جو گناہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بس دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر مہر نہ لگائے۔ اگر دل پر مہر نہ لگی ہو تو واپسی کا امکان ہوتا ہے، لیکن اگر دل پر خدا مہر لگا دے تو اور جب اس کا دل کالا ہو جائے تب اسے گناہ میں ہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، پاکیزگی سے دور بھاگتا ہے، جبکہ حرام سے سکون ملتا ہے۔ میرا دل شاید مکمل طور پر سیاہ نہیں ہوا تھا، یا شاید اللہ تعالیٰ مجھے مزید آزمانا چاہ رہا تھا۔ آخر کا وہ دن آ گیا جس کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد جب وہ عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے کہا، اب وقت آ چکا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ عورت نے کہا، اب مجھے کچھ دنوں کا وقت دیں۔ میں نے اس سے 2-3 دن کا مزید وقت دے دیا۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے اپنی بات دہرائی تو عورت نے کہا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، مگر تجھے میرے گھر ہی آنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگی کہ اگر تم مجھے اپنے کسی ٹھکانے پر لے جاؤ گے تو مجھے پکڑے جانے کا خوف ہے، لیکن ادھر ہمارے گھر میں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم یہاں اپنا مقصد پورا کر لینا۔ میں اس کے یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ اگلی رات اس نے مجھے اپنے گھر لے جانا تھا۔ رات 10 بجے جب تندور سے فارغ ہوا تو وہ عورت میرے سامنے آئی اور کہنے لگی، میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ وہ آگے لاگے اور میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ عورت نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ مجھے بھی اندر آ جانے کا اشارہ کیا۔ میں اندر آیا تو ایک پرانا کھنڈر نما کمرہ تھا۔ عورت اب کمرے میں داخل ہوئی، میں نے اس کے پیچھے آ گیا۔ جب میں نے کمرے کا اندرونی منظر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ 2 کمزور سے بچے کونے میں بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ جن کے جسم پر گوشت نہیں
मैंने औरत से कहा, ये क्या मजाक है? तुमने मुझसे गलत बयानी की और धोखा दिया। तुमने कहा था कि घर में कोई मौजूद नहीं, मगर यहाँ एक शख्स और दो बच्चे हैं। औरत ने कहा, मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। याद करो, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की। मेरी बात को याद करो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घर चलो, वहाँ मैं महफूज हूँ और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा मज़ोर शोहर जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बस चुपचाप देखता रहेगा और ये बच्चे कोने में बैठे रहेंगे। ये भी हमारे काम में रुकावट नहीं बनेंगे। तुम जल्दी से अपना काम करो और यहाँ से चले जाओ। औरत की बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। एक ऐसी मजबूत औरत जिसे सहारे की ज़रूरत थी, जो लोगों के घरों में काम करके अपने शोहर और बच्चों का पेट पाल रही थी। मैं इसके साथ क्या करने जा रहा था? मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। मैं वहाँ से भागा, इतना तेज़ भागा कि मुझे खुद अपने आप पर हैरानगी हुई। मैं वहाँ से सीधा मस्जिद में गया, वज़ू किया, फिर सजदे में गिरकर अपने रब से माफ़ी मांगी, इसे मनाने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कितनी देर सजदे की हालत में रहा, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि सजदे से सर उठाऊं। मैं घर आया तो मुझे अपने आप में तब्दीली महसूस हुई। औरत के घर जाकर इससे माफ़ी मांगी, इसे मुंह बोली बहन बना लिया। सारी ज़िंदगी मुफ्त रोटियां देने का वादा किया और इसके बच्चों की कफ़ालत भी की। अल्लाह ने मेरे कारोबार में बरकत डाल दी और मेरा नसीब बदल गया। बेटी, अगर इस रात मैं इस औरत की इज्जत के साथ खेलता तो शायद तेरी सहेली तुझे बर वक्त फ़ोन ना करती और तुम इस दरिंदे का शिकार हो जाती। हम सबको मकाफ़ाते अमल से गुज़रना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली हमारे चैनल इंजीनियर उस्मान स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर लिखिए। अल्लाह हामी नासर।